Bon, après cette très belle introduction, après ce film qui constitue une très belle introduction à votre travail et dans lequel on est véritablement plongé, je pense que les questions vont être particulièrement nombreuses. Ну, у нас была прекрасная вводная часть. Это был фильм, в который мы практически погрузились и, наверное, погрузились в вашу работу. И, наверное, теперь вопросов будет очень много. Je voulais naturellement commencer bien sûr par vous remercier de trouver le temps d'être présent ce soir, alors que vous êtes également en train d'installer les choses pour demain. C'est un plaisir d'être là en tout cas. Во-первых, я хотела бы начать с того, чтобы поблагодарить вас за то, что вообще нашли время и пришли сюда, несмотря на активную подготовку к завтрашнему мероприятию. Но Анджелин ответил, что он очень рад, что он пришел также. Peut-être je vais poser une première question et après laisser rapidement la parole à la salle. Dans le film, donc, on suit à la fois la création et des temps de rencontre avec Stockhausen. Comment vous pourriez qualifier la relation que vous avez entretenue avec le compositeur et quelle évolution vous avez peut-être vécue tout au long de ce travail et puis depuis Hélicoptère jusqu'à cette pièce qui s'appelle Eldorado. Ну, я просто, прежде чем предоставлю слово вам и вашим вопросам, я бы задал кратко сам первый вопрос Анджелену. Мы в фильме видим два параллельных процесса, то есть сам творческий процесс и одновременно встречу с композитором Штокхаузен. Да, то есть мне интересно, что из себя представляли вот эти отношения с композитором и как они развивались, начиная с вертолета. Alors c'est une histoire très, très touchante pour moi. D'abord je suis arrivé à la fin, j'ai juste entendu les dernières paroles de Stockhausen. Je trouve que c'est extrêmement émouvant parce qu'il est mort juste après en fait, hein, évidemment. Enfin évidemment, je sais pas. C'est drôle par rapport à ce qu'il dit, il se trouve qu'il meurt un mois après même pas. Ну, во-первых, это очень трогательный момент. Тут я как раз подошел на последних словах фильма. Дело в том, что то, что говорит Штокхаузен, да, это очень одновременно забавно и драматично, и трагично, поскольку он как раз вскоре после съемок умирает. Et en fait, l'histoire, l'aventure avec Stockhausen a commencé, c'est que j'ai entendu la musique de Hélicoptère en cherchant à l'époque, on allait encore dans les magasins de disques chercher dans les bacs. Et j'ai vu cette photographie d'un CD avec un hélicoptère et Stockhausen, Hélicoptère Quartet, ça m'intriguait vraiment. Et je suis toujours en recherche de musique et d'expérimentation sonore pour... toujours dans l'idée, peut-être ça peut m'inspirer un ballet ou quelque chose. Et donc j'ai pris le disque et puis je l'ai écouté. Et j'étais extrêmement sceptique. Je me disais c'est formidable, mais c'est vraiment pas une musique pour faire un ballet. C'est trop violent, c'est trop... on dirait que ça va à l'encontre de la danse, comme l'opposition de la danse. Ну, сама вот эта авантюра началась с вертолета, поскольку это были как раз времена, когда мы ходили, покупали диски в магазинах, то есть я часто приходил, рылся среди этих дисков, всегда в поисках какой-то новой музыки, новых экспериментов. Ну, и вот эта фотография с вертолетом, и там была надпись «Helicopter-квартет», да, то есть вертолетный какой-то квартет вертолетов, меня привлек, поскольку это был такой какой-то эксперимент, и вот я искал что-то для балета. Но я был настроен скептически, то есть, с одной стороны, эта музыка показалась мне очень резкой, и она шла как бы вразрез с танцем, то есть была ее скорее противоречием. Et alors j'ai écouté encore la musique et je trouvais que c'était vraiment ces bruits d'hélicoptère, c'était comme si ça coupait les jambes des danseurs presque. Donc c'était extrêmement troublant. Je me disais si j'essaye de la danse avec ça, ça va pas marcher, ça va être trop... pas du tout, ça va pas accompagner la grâce et la beauté de la danse. И я еще послушал музыку и понял, что эта музыка, это практически вот этот шум вертолета, он просто отрезает или разрезает ноги танцовщикам, поэтому это совершенно невозможно. И это идет вразрез с красотой и благодатью танца.
Mais évidemment, après, j'ai écouté encore et je me suis dit, mais il faut essayer. Au contraire, c'est à cause de ça qu'il faut essayer de faire un ballet sur cette musique. Но затем я послушала еще раз и подумала, что вот как раз из-за этого нужно попробовать и создать вот балет с этой музыкой. Comme quand on éprouve la résistance des métaux, par exemple à très très haute température, on voit comment le métal réagit et comment expérimenter ça. Это примерно как попытка рассчитать сопротивление металлов, когда их подвергают высоким температурам, вот что-то в этом духе. Et donc c'était effectivement l'objectif de cette création, c'était de voir comment la danse résiste à des traitements très très particuliers comme celui-là. И вот одной из задач было как раз поставить такой эксперимент и посмотреть, каким образом танец может выдерживать вот это вот давление вот этого шума. Alors j'avais envoyé une lettre à Stockhausen en lui disant « Cher maître, j'ai écouté votre œuvre magnifique, Hélicoptère Quartet, j'aimerais faire un ballet dessus, je voudrais votre autorisation pour me permettre de commencer le travail. » Et il m'avait renvoyé une lettre très très gentille en me disant « Mais bien sûr, je suis très touché de votre courrier, évidemment, essayez, si ça vous amuse, essayez ça. » Et j'étais très ému parce qu'on m'avait dit qu'il refusait toujours de donner ses œuvres pour des ballets. Я написала очень уважительное письмо, уважаемый мэтр, не могли бы вы позволить использовать вашу музыку для балета, не могли бы вы дать такое разрешение? И он ответил очень любезно, и я был очень тронут, поскольку до сих пор он всегда отвечал отказом на подобное предложение. Et alors ça, c'était en 2003 ou 2004, je ne me rappelle plus très bien. Et puis, donc quelques années plus tard, je reçois un courrier de Stockhausen qui me dit « Cher Angelin, j'aimerais, si vous avez un moment, que vous veniez me rendre visite dans mon atelier près de Cologne, parce que j'ai quelque chose à vous montrer. » И где-то в 2003 или 2004 году, я точно уже не помню, прошло несколько лет, я получил письмо от Штокхаузена, в котором содержалось такое послание: «Дорогой Анжелен, если у вас найдется время, приезжайте ко мне в Колонь, я вам кое-что покажу». Et très vite, j'ai pris un billet pour partir à Cologne et puis j'ai pris une voiture pour aller jusqu'à Kürten, qui est l'endroit que vous avez vu, là où il y a son studio. Et là, il m'a accueilli dans son studio magnifique tout blanc, il m'a installé et puis il a appuyé sur un bouton et il a lancé une musique qui est la musique que vous avez entendue, qui s'appelle Sonntagabschied, qui veut dire, je crois, les adieux du dimanche, l'adieu du dimanche. И я сразу же сел в самолет, дальше автомобилем я добрался до Кюртена, вот это место, которое вы видели, там, где находится его студия, вот она такая вся белая, прекрасная, он меня принял именно в этой студии, нажал на кнопку, и оттуда полилась музыка, которую вы слышали, это Sonntagabschied, если я правильно понимаю, это воскресное прощание, переводится воскресное прощание. Et donc, il me dit, voilà, c'est ma dernière composition, et j'aimerais bien que vous fassiez un ballet sur cette musique. И он сказал мне, это мое последнее сочинение, и я бы хотел, чтобы вы сделали балет. Alors j'étais très touché parce que d'abord j'ai trouvé que c'était absolument magnifique, c'était une musique vraiment qui était à l'opposé de Hélicoptère, qui est très tellurique. Hélicoptère c'est très dur et tellurique, et Sonntagabschied c'est une musique très, très cosmique, très aérienne et très bizarre, un peu comme des chants d'extraterrestres. И эта музыка была противоположностью вертолета, поскольку вертолет это скорее такая земная, очень резкая, тяжелая музыка, а здесь наоборот была воздушная стихия, это было небо, это были какие-то инопланетяне. Et donc, je suis rentré à Aix-en-Provence et je lui ai dit que je voulais faire ce ballet, mais que j'avais j'avais déjà engagé pour l'année prochaine déjà une production et que j'allais faire ce ballet un an après. Ну, я вернулся в Aix-en-Provence, и дело в том, что я ему сказал, что сразу я не смогу заняться балетом, поскольку на год у меня уже планы расписаны, но через год я смогу этим заняться. Alors, la chose la plus étrange de l'histoire, c'est que j'ai encore écouté la musique, et en l'écoutant, je me suis dit, oh non, il faut le faire maintenant.
C'est trop bien, j'ai trop envie de le faire. Но самое странное, что я послушала эту музыку еще раз и подумала, невозможно это откладывать, это слишком прекрасная музыка, я хочу заняться ей прямо сейчас. Donc j'ai demandé à Nicole Saïd, qui s'occupe de la compagnie avec moi, qui co-dirige le ballet, je lui ai dit si on peut repousser ce qu'on avait prévu d'un an, et moi à la place je fais ce ballet. Et donc on a commencé, on a travaillé, on a fait tout ça, on s'est rencontrés à nouveau avec Stockhausen, on a discuté tout ce que vous avez pu voir dans le film. On a fait la première, il est venu, il était extrêmement ému, il était heureux, vraiment comme un enfant, et c'est même son assistante particulière qui m'a dit qu'elle ne l'avait jamais vu comme ça, aussi épanoui de cette collaboration, et puis il est mort. И я обратился к Николь Саид, которая тоже помогает мне руководить балетной труппой, и предложил ей отодвинуть те планы, которые у нас были, на год, чтобы я мог заняться балетом по музыке Штокхаузена. И дальше состоялась новая встреча со Штокхаузеном, вы как раз видели ее в фильме, и он был очень тронут, он был счастлив как ребенок, вот так все это происходило. Voilà. Вот так. Est-ce que dans la salle il y a peut-être une première question pour Angelin? Может быть, среди аудитории уже созрел первый вопрос? Julien. Ну, сам все. Да. Ну, во-первых, я хочу вместе со всеми выразить чувство соболезнования французскому народу, потому что наши культуры очень тесно соприкасаются и сплетены в России и Франции. Даже мы сегодня говорим о балете. Если вспомнить, что все термины, которые учатся у нас молодые балетные актеры в русской классической школе, тоже все на французском языке. Bonsoir monsieur, en premier lieu je voudrais vous exprimer mes profondes condoléances à cause de cette catastrophe parce que nos cultures s'entretouchent, elles sont très croisées, même le ballet et les techniques, les termes de ballet, les jeunes qui étudient le ballet, ils étudient ces termes qui sont en français. Правда, это так? Да. Спасибо большое, что вы нашли время, посетили наш фестиваль «Дягилев по скриптум» и привезли прекрасный фильм, через который мы узнали вас еще больше. Merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de visiter notre festival Diaghilev Post-Scriptum et d'avoir amené avec vous ce beau film et qui nous montre d'un côté de plus et explique beaucoup. И вот несколько маленьких вопросов. Первый вопрос, который возник, когда я посмотрел фильм. Вы такой добрый на репетициях. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь ругаетесь на своих артистов, что вас может вывести из себя и с чем надо вас разозлить? Je vous ai vu pendant les répétitions et je vous ai trouvé très bon, très gentil. En fait, est-ce que jamais vous êtes méchant avec eux? Qu'est-ce qui vous rend méchant? Si oui, qu'est-ce qui vous rend, qu'est-ce qui vous irrite? Je sais pas. Ну, может ответить, потом сейчас можно? Alors, je trouve que la meilleure façon pour moi de travailler avec les gens, c'est de les responsabiliser. Et je crois que l'autorité, ça ne se décrète pas. On ne peut pas dire « je suis l'autorité ». L'autorité, ça se mérite en fait. Et c'est en travaillant avec les gens que les gens vous respectent, si vous respectez les gens. Ну, дело в том, что я считаю, что самый лучший подход – это как-то возложить ответственность на людей. И власть, как таковая, ее нельзя потребовать, да, или уважение. Уважение можно только заслужить. То есть если вы людей уважаете, цените, то они это чувствуют и в ответ уважают и ценят вас. Et je crois qu'aussi faire confiance aux gens, c'est leur donner une part de responsabilité énorme. Et ça permet aussi eux de me faire confiance. Et je crois que ma relation de travail avec les danseurs, c'est une relation de confiance surtout. И второй момент – это доверие. То есть доверие возлагает на людей огромную ответственность. И поскольку они эту ответственность испытывают, они испытывают далее доверие ко мне. То есть мой основной метод, второй – это доверие.
Et il m'est arrivé souvent, avant les premières, d'être dans des discussions avec des danseurs, soit un danseur qui a un rôle très important et qui doute et qui me dit j'ai peur de ne pas y arriver, et je lui dis mais si tu n'as pas confiance en toi, je sais que tu as confiance en moi, moi je crois en toi, alors fais-moi confiance. И перед премьерами у меня встречались такие беседы с актерами, которые в основном имели какие-то важные роли. Они могли сомневаться в своих силах, бояться. Они говорили мне, что я боюсь, и вдруг у меня не получится. И тогда я говорила этому человеку: если ты не доверяешь себе, не веришь в себя, но ты же веришь в меня, а я верю в тебя. Вот поверь мне, у тебя все получится. Et c'est comme ça que j'ai pas besoin ni de crier, ni de m'énerver, ni rien. Je dis juste il faut faire mieux, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et j'ai jamais besoin de... Ma plus grosse méchanceté, c'est juste parfois de dire ça pourrait être mieux. Alors là, ça devient... Поэтому мне не нужно кричать, как-то возмущаться. Я просто стараюсь говорить им, чтобы они делали что-то лучше, и желать так, да. И поэтому самое мое такое серьезное наказание, да, то есть как я могу выразить, я просто говорю актеру: ты мог бы сыграть лучше. И тогда они очень расстраиваются. C'est comme emmener des gens en bateau, et que quand on est sur le bateau, il faut faire avancer le bateau, et s'il y a une tempête, alors il faut que tout le monde se mette ensemble pour continuer à avancer avec le bateau. Et je crois que chaque création, c'est un voyage, et j'invite les gens à voyager avec moi, et je les invite pas à avoir un conflit avec moi. Это примерно как на корабле. Если наступает буря, то все борются с этой бурей, то есть все, в общем-то, стараются, чтобы корабль плыл дальше, то есть основная цель. И точно так же в творчестве я приглашаю в путешествие с собой, а, конечно, не приглашаю вступать с собой в конфликт. А что-нибудь может вывести из себя, разозлить мастера? Oui, il y a des choses qui me dérangent. C'est quand, par exemple... Non, il y a des choses qui me font de la peine. C'est quand j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair entre ce que je propose et le travail qu'on fait, et peut-être des gens qui regardent le spectacle. Et je pense souvent à Marcel Duchamp qui dit c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Alors je suis toujours troublé quand je vois que quelqu'un, avec son regard, fait de mon travail et du travail qu'on fait avec les danseurs autre chose, et d'une chose qui parfois est négative parce que la personne trouve que c'est pas ça. Ну, скорее, знаете, из себя нет, но, наверное, есть вещи, которые заставляют меня страдать, и это скорее взгляд, то есть то, что есть творчество и есть взгляд на него, вот как Марсель Дюшам говорил, что, собственно, творчество совершается в глазах смотрящего, по сути, да, и если что-то негативное зритель привносит, то получается, что оно есть и в моей работе. Ce que je veux dire, c'est que ce qui m'intéresse, même quand je fais des choses extrêmement radicales ou très pointues, c'est pas pour me couper des gens. Je fais pas ça pour me séparer du monde, mais je voudrais faire partager ma sensation à un maximum de personnes, en fait. Et parce que j'ai l'impression qu'en faisant ce travail, je participe à ma destinée d'artiste, qui est d'ouvrir les esprits. Ну, дело в том, что я показываю достаточно радикальные и острые вещи, но я их показываю не для того, чтобы отделиться от людей, а скорее наоборот, я хотела бы поделиться своими ощущениями. То есть, и мне кажется, что предназначение артиста — это именно открытость, делиться чем-то, открываться, раскрываться. Donc par exemple, je peux être très triste de voir que ça peut arriver que j'ai pas réussi à faire aimer Stockhausen à des gens. И мне может, например, быть очень грустно, если я понял, что мне не удалось заставить людей полюбить Стокхаузена, например. Parce que moi-même, j'admire Stockhausen. Alors je me dis, si j'admire Stockhausen, il y a sûrement quelque chose que chacun d'entre nous pourrait peut-être admirer, en fait, dans son esprit. Потому что сам я восхищаюсь Стокхаузеном, и я думаю, что если я им восхищаюсь, то каждый может найти что-то восхитительное в нем для себя. Et mon travail de chorégraphe, ça devient de donner les outils au regard
du spectateur pour mieux comprendre l'œuvre de Stockhausen. И моя задача как хореографа — это предоставить средства для зрителей, чтобы они лучше смогли понять и почувствовать музыку Штокхаузена. Bon, alors si c'est par exemple un texte de... Si je travaille sur un texte, c'est pareil. Si je prends l'Apocalypse de Saint Jean, c'est la même chose, c'est le même travail finalement. Je dis Stockhausen parce qu'on vient de voir ça. Если я работаю с текстом, то же самое. То есть если мы возьмем там текст Апокалипсиса, то же самое. То есть просто я взял, говорю о Штокхаузене, потому что мы только что посмотрели фильм о нем, это как пример. Ou un texte de Jean Genet, par exemple, ou voilà, des textes qui sont difficiles et qu'il faut mâcher, comme on mâche quelque chose, et qu'il faut digérer, et qui demandent un travail en fait. Et c'est ce travail que j'essaye de faire partager au public. И либо это может быть текст Жана Жене, там, неважно, да, то есть это литература такая, которая требует размышлений, ее нужно переживать, ее нужно переварить, и моя работа как раз и помогает людям это сделать. Майстер Стокхаузен, он озвучил свою мечту. Есть ли мечта у вас? И что у вас, в чем вы черпаете вдохновение? Où vous trouvez les idées pour votre danse, les broderies de votre danse. Et vous êtes un chorégraphe extraordinaire et avec votre énorme expérience de vie, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes danseurs et de quelle erreur vous tenez à les prévenir? Alors je crois qu'il y a une chose, une réflexion qui est assez simple, c'est que quand on veut se nourrir, il est rare qu'on se mange la main ou le pied ou un bras. On se nourrit toujours de quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Et je pense souvent à ça par rapport à la danse, parce que je vois beaucoup de gens qui sont dans la danse, qui s'intéressent beaucoup à la danse, et ils nourrissent la danse par la danse. Alors c'est intéressant, c'est pas négatif, mais si on fait que voir de la danse et nourrir la danse avec la danse, alors à un moment, il y a quelque chose qui est un peu anthropophagique. Comme je vous dis, si moi je me nourris avec ma main, à un moment, je ne vais plus avoir rien pour nourrir mon corps. Et je crois que pour nourrir la danse, il faut aller chercher la nourriture en dehors de la danse. Et c'est ça que je fais, et c'est pour ça que, par exemple, je prends des compositeurs extrêmement pointus comme Stockhausen, ou bien je travaille avec des designers, ou bien avec des musiciens d'électro, ou bien je travaille avec des peintres, j'essaye toujours, et puis moi-même, je m'intéresse beaucoup à la littérature et au cinéma, à des tas de choses, et je vais toujours chercher la nourriture et l'inspiration en dehors de la danse, et je la ramène pour nourrir ma danse. Je ne veux pas nourrir la danse du monde entier, au moins la mienne, et c'est ça qui m'intéresse. Очень простая мысль. Когда вы хотите есть, вы голодны, вы питаетесь не собой, вы не едите свою собственную руку или свою собственную ногу. То есть танец, дело в том, что многие люди, особенно молодые танцовщики, они интересуются танцем, увлекаются танцем и, в общем, практически только танцем. То есть они питают свой танец при помощи танца. В этом нет ничего плохого, негативного, но в то же время это пахнет каким-то каннибализмом. И поэтому, когда я беру таких острых творческих людей, как Штокхаузен, какие-то дизайнеры, какие-то авторы электронной музыки, художники, то это все я использую, чтобы кормить и дать питание своему танцу. То есть я сам интересуюсь тоже литературой, кинематографом, то есть очень-очень многими вещами. Но все это именно привношу в свой танец. То есть я не пытаюсь накормить таким образом танец всех хореографов, да? Я говорю только о своем собственном танце. У меня сразу возник вопрос. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Сепри Жакаш. В свое время само понятие искусства балета зародилось во Франции и благодаря Петипа достигло высокого расцвета в России. Потом, наоборот, благодаря дягилевским сезонам, русским сезонам, русский балет оказал большое влияние на развитие балета во всем мире. Сейчас ваши новые постановки других балетмейстеров влияют на развитие балета в России. А как вы думаете, какое ваше мнение
Что вы ждете? Знаете ли работы современных русских, российских хореографов? И ждете ли такого же прорыва, который был 100 лет назад? Vous savez, l'histoire du ballet, il est né en France, et donc avec Petit Pas, il a connu son succès en Russie, et après, il y a eu Diaghilev, les saisons de Diaghilev, qui ont... Et donc là, la Russie a influencé le monde entier, non seulement la France. Et donc maintenant, avec vos chorégraphies, vos travaux, ils influencent la Russie. Et qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous connaissez les chorégraphes russes contemporains? Et est-ce que vous attendez des percées comme au début du siècle, c'est-à-dire une centaine d'années après? Est-ce que vous attendez quelque chose d'important? Malheureusement, je ne connais pas assez les chorégraphes contemporains russes, parce que je n'ai pas passé assez de temps ici. Et puis, malheureusement, on ne voit pas assez de chorégraphes russes en tournée en France ou ailleurs. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, j'ai un peu une lacune, il faut bien l'avouer. En revanche, je pense que c'est toujours la danse circule, le centre de gravité de la création de la danse passe souvent d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Moi, quand j'ai commencé, le centre de gravité de la danse était à New York. C'est là que commençait toute la modern dance avec Merce Cunningham, etc. Donc, je suis allé étudier à New York. Et après, en fait, le centre de gravité a bougé vraiment vers l'Europe. Et tout ça à l'initiative, évidemment, du ministère. Le ministère de la Culture en France a monté son budget de 1%. Par rapport au budget global, ce qui était énorme. Du coup, il y a eu un peu plus d'argent pour aider la danse et les chorégraphes. Et Jacques Lang a vraiment poussé la danse, et donc la danse est devenue très forte en France, un peu plus en tout cas. Et donc le centre de gravité a bougé là, puis après ça a circulé un peu en Belgique, puis en Espagne. Et je pense que par exemple la Russie pourrait être à nouveau encore... le nouveau centre de gravité, parce qu'en fait, on a besoin d'inventer des choses nouvelles. Et puis, voilà, je vais vous laisser. Puis après, je... Ну, во-первых, я, конечно, недостаточно знаю творчество современных российских хореографов. С одной стороны, я здесь мало провел времени, а с другой стороны, во Франции они тоже очень слабо представлены. То есть в этом плане у меня определенная лакуна. Но что касается танца в целом, то да, действительно, центр тяжести должен всегда перемещаться, он всегда перемещается от континента к континенту, и здесь мы говорим не только о России и Франции, но когда я начинал, такой центр тяжести был расположен в Нью-Йорке. Я начал работу с Мерсом Каннингемом, например, да. А впоследствии он переместился в Европу, и вот Министерство культуры Франции в тот момент добавила к бюджету культуры всего 1%. Но этого было достаточно, чтобы дать очень хороший толчок развитию танца во Франции. И вот Жак Ланг создал уже очень сильную хореографию. Дальше этот центр тяжести стал перемещаться в Бельгию, в Испанию. И, в принципе, Россия может стать тоже таким каким-то новым центром тяжести, поскольку нам нужно, конечно, находить какие-то новые вещи. Alors pourquoi je crois à la possibilité d'une émergence plus forte de la danse en Russie? Pour une raison assez simple, c'est que le ballet du Bolchoï m'a demandé il y a quelques années de faire il voulait m'acheter un de mes ballets existants pour entrer dans leur répertoire. Et donc je suis allé à Moscou pour voir les danseurs et pour mieux choisir la pièce qui sera le plus élégante pour eux, parce que ça m'intéresse toujours de savoir est-ce que je donne ce ballet ou celui-là pour mieux choisir le ballet qui va avec la compagnie. Ну и что мне было, почему я думаю, что Россия вполне может быть таким центром. Несколько лет назад я посетил Большой театр, поскольку они хотели купить один из моих балетов, и я специально приехала, чтобы познакомиться с танцовщиками, лучше их узнать, лучше узнать труппу, и лучше подобрать для них какой-то спектакль, то есть тот, который будет наиболее элегантно смотреться в их контексте, потому что я всегда думаю, какой именно балет подойдет для конкретной труппы. Et donc, quand je suis arrivé au Bolchoï, j'ai commencé à regarder les danseurs, et j'étais très, très séduit par la qualité et l'esprit et la personnalité des danseurs, que je dirais qui n'est peut-être pas spécialement spécifique aux danseurs du Bolchoï, mais qui était, à mon avis, une
spécificité des danseurs russes en général. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à la direction, j'ai dit en fait, j'aimerais mieux essayer une aventure nouvelle avec ces danseurs, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui m'interroge et qui me donne envie. Alors ils n'attendaient pas tant, donc ils étaient très très contents que je propose une nouvelle création. Et j'ai donné juste une condition, c'est qu'il y ait la moitié de mes danseurs dans le projet, et ça veut dire 10 danseurs du Bolchoï et 10 danseurs de ma compagnie. Et donc j'ai choisi 10 danseurs du Bolchoï, et avec les 10 danseurs de ma compagnie, on a fait ce projet sur l'Apocalypse d'ailleurs, sur le texte de l'Apocalypse de Saint Jean. Alors je vais juste finir rapidement ça pour répondre à la question en fait. C'est que donc en Europe, en Europe, enfin à Paris, puis en Belgique, enfin toute la région, disons, plus à l'occident de l'Europe, je crois qu'il y a, on dit qu'on est dans une modernité, que c'est là que les choses se passent, mais en fait il y a une sorte d'académisme qui se développe, parce que les danseurs, comme je disais tout à l'heure, les danseurs se nourrissent de la danse et au lieu de se nourrir d'autres choses. Et donc, par exemple, quand je travaille sur des idées d'improvisation, ça m'arrive très souvent. Donc, je m'aperçois que très vite, les improvisations se ressemblent, même quand c'est un nouveau danseur qui arrive, parce que les gens voient sur scène des choses, et alors ils sont inspirés, ils font la même chose, donc ils se copient un peu. Et donc, il y a une sorte... Soi-disant, c'est plus de la danse classique, mais en réalité, c'est un académisme moderne, hein, voilà. Et donc, même mes propres danseurs, ils tombent dans ce piège. Hein. Et quand j'ai commencé à travailler avec le groupe du Bolchoï et avec mes danseurs, les danseurs du Bolchoï n'avaient jamais improvisé. Alors, mes danseurs ont commencé à improviser, puis après je disais allez à vous. Alors au début ils n'osaient pas, ils ne savaient pas trop, mais très vite quand ils ont compris qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils ont commencé à faire des choses incroyables. Et mes propres danseurs, ils regardaient ça vraiment comme ça, ils n'avaient jamais vu ça. Et donc, du coup, mes danseurs ont été très très nourris par cette liberté, cette folie, cette originalité de ces propositions. Voilà, je vous laisse, parce que sinon je vais... Ну вот, во-первых, когда я был в Большом театре, я, конечно, был очарован качеством танцовщиков и их личностными какими-то качествами и общим духом, который я приписал, собственно, даже не этому театру, а, может быть, отнес к духу самой России. И поэтому я предложил им уже не существующий какой-то балет, а предложил им начать какую-то новую авантюру. Конечно, это оказалось еще лучше, то есть они не ждали такого щедрого предложения, и вот мы как раз стали заниматься апокалипсисом Санжана. Но моим условием было, что актеры будут половина на половину, то есть 10 актеров российских, русских, да, и 10 французов. То есть я отобрал себе 10 танцовщиков из Большого театра и 10 привел своих. Вот. Ну и дальше вот в Европе, в Париже, ну вообще именно ближе к, наверное, Западной Европе сейчас с одной стороны царит современный танец, да, а с другой стороны стал развиваться такой некий академизм. То есть танец, как я говорила вам только что танец питается танцем. И к чему мы приходим? То есть очень развита импровизация, то есть мы часто импровизируем, и актеры, танцовщики часто начинают копировать друг друга, то есть появляется некая такая современная, такой некий современный академизм рождается, поскольку они привыкают, да, так, к тому, что делают другие люди. И, соответственно, потом, чтобы закончить мысль, я предложил поимпровизировать танцовщикам Большого театра. Но поскольку они никогда этого не делали, когда они осознали, что они могут проявить всю свободу, то они стали делать совершенно невероятные вещи, которые не были абсолютно похожи на то, что делают мои танцовщики. Et donc finalement, le projet, normalement c'était nous qui devions apporter quelque chose au ballet du Bolchoï, une certaine modernité, mais en réalité, on a beaucoup appris, vraiment, par ces propositions complètement, parfois étranges, mais toujours très créatives. Et je crois que depuis le passage de cet échange, je crois que ma compagnie a changé, elle a beaucoup évolué grâce à cette collaboration. И вот этот проект, по идее, мы должны были принести что-то новое, какую-то импровизацию, какие-то новые вещи, но получилось вообще обратное, поскольку
танцовщики проявили очень такие иногда их предложения были порой даже странные, но они были всегда креативные. И вот этот обмен, по сути, обогатил мою труппу. То есть она стала другой, она эволюционировала после того, как мы этот проект завершили. Donc pour finir, je crois que ça peut très bien arriver que dans 10 ans, je sais pas, la danse contemporaine en fait se fait ici, chez vous, en Russie. Ну, чтобы подвести итог, то есть вполне может так случиться, да, я считаю, что вполне может так случиться, что лет через 10 или через какой-то другой срок вот этот центр тяжести современного танца окажется здесь, в России. C'est pour ça que j'essaye de venir le plus souvent possible, d'ailleurs. Вот как раз поэтому я стараюсь как можно чаще приезжать сюда. Пожалуйста, а что вы привезли к нам в этот раз? Что скажете, но хотя бы что хотели бы сказать? Какие фрагменты? Я понимаю, будут какие-то фрагменты. Parce que demain, vous allez montrer quelques extraits. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que vous avez apporté? Alors c'est toujours... Et pourquoi? Et pourquoi? Oui, quoi et pourquoi? Alors, quoi d'abord, c'est Natalia du festival qui m'a demandé d'essayer de composer un programme de gala. Je crois que c'est très une tendance aussi, le gala, je crois, en Russie. Mais pas seulement, dans beaucoup de pays. Mais moi, j'ai pas beaucoup l'habitude de faire ça. Ну, во-первых, конечно, вот Наталья, как организатор фестиваля, попросила меня составить какую-то программу именно для гала-концерта, но я понял, что в России это очень такая сильная тенденция, не только в России, в других странах, но у меня, в принципе, нет такой привычки для составления подобных программ. Et je trouve que c'est un exercice très difficile. Я считаю, что это непросто. Et j'ai commencé à le faire là vraiment comme un travail de création. C'est-à-dire que réunir des choses qui sont hétéroclites, de ballets très différents, et de faire une soirée qui a quand même une sorte de dramaturgie qui a un sens, c'est presque comme faire une nouvelle création. En fait. То есть я подошел к этому как к новой творческой работе. То есть я взял старые, разные, совершенно разрозненные балеты, их постарался объединить, и объединить не просто, а на основе некой драматургии, некой общей идеи, чтобы это что-то говорило. То есть вот такая работа. Donc évidemment, le début de l'histoire, bon, j'étais très flatté d'entendre ça, mais c'était tous ces beaux duos magnifiques qu'on voit dans vos spectacles. Si on pouvait tous les voir ensemble, ça serait formidable. И, конечно, мне очень польстили эти слова, когда мне сказали, что вот эти все красоты, которые можно видеть в ваших спектаклях, мы бы хотели их увидеть в одном вечере. Sauf que c'est pas vrai parce que, en fait, si on met trop de beaux duos comme ça l'un à côté de l'autre, il s'annule un peu. Parce qu'un duo, ça arrive à un moment dans une dramaturgie, il s'est passé plein de choses et tout à coup, le duo arrive et c'est vraiment une sorte de sommet. Mais si on est tout le temps au sommet comme ça, c'est très bizarre. Ну, правда, если вот так взять вот эти все вершины, то есть внутри спектакля к этим красотам есть определенный подход. То есть для того, чтобы была вершина, сначала есть какая-то долина. А если мы возьмем просто все вершины, то, в общем-то, их смысл немножко так стирается. Donc j'ai essayé de reconstruire une soirée où il y a plusieurs duos importants dans mon travail, hein, très humblement, mais j'ai rajouté aussi des éléments, peut-être avec des danses un peu de groupe, et puis un solo par-ci, des danses d'hommes par-là, deux filles, deux hommes, des duos d'amour, enfin, des duos de textures différentes. И я попытался собрать все вершины, но все-таки их немножко разбавить такими разными элементами, какими-то групповыми танцами, сольными танцами. Здесь где-то какие-то мужские танцы, здесь там девушки, здесь какие-то любовные дуэты. То есть вот такими разными деталями. Avec des musiques très différentes, des musiques classiques, Prokofiev, Mozart, mais aussi de la musique orientale, mais aussi de la musique contemporaine, et aussi de la musique contemporaine pour instruments, et de la musique contemporaine pour électronique, enfin des tas de textures différentes pour que la soirée soit le plus rythmée possible. И я постарался также выбрать совершенно разнообразную музыку, сочетать классическую музыку, Прокофьев, Моцарт, добавить при этом еще восточную музыку, электронную музыку, то есть совершенно разные музыкальные текстуры. Mais voilà, je suis pas sûr d'avoir réussi quelque chose. Je verrai demain ce que ça donne.
Ну, я не знаю, насколько у меня хорошо получилось. Ну, во всяком случае, завтра мы это увидим. Можно вопрос с галерки? Возвращаясь к коллаборации с Большим театром, после этой работы у вас в труппе остались две артистки Большого театра, ну и я, и Анна. Вот как им было адаптироваться уже в вашей компании, то есть не просто работать в театре и импровизировать на сцене, а работать по вашим правилам? И как вам было трудно или наоборот легко работать с ними? И получилось ли что-нибудь поменяться им или поменяло это вас? Pour revenir à votre collaboration avec le Bolchoï, d'après ce que je sache, il y a deux artistes qui sont restés dans votre compagnie après. Et donc, après, quand on a passé du mode d'improvisation au mode d'un travail continu, à vos règles, à vos principes, est-ce que ça a évolué ces artistes? Est-ce que ça vous a évolué? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est drôle, quand j'ai entendu le début de ce que vous disiez, vous avez dit, il y a deux artistes qui sont... C'était comme si vous disiez, il y a deux artistes qui sont échoués sur la plage, comme s'ils étaient des naufragés. Mais non, il y a effectivement, il y a deux danseuses du Bolchoï qui sont restées après la collaboration, qui ont voulu continuer. Et donc j'étais très heureux parce que je trouve que c'est toujours... Ce qui m'intéresse dans une compagnie, c'est la variété en fait. Hein. Je dis souvent l'exemple, pour moi, les compagnies, c'est comme les bouquets de fleurs en fait. Vous savez, vous avez des bouquets, c'est que des tulipes. Un joli bouquet de tulipes avec plein de tulipes, très très belles, presque toutes pareilles. Et c'est formidable parce que ça fait un joli bouquet de tulipes. Parfois c'est des roses, parfois c'est des iris. Mais moi, mon bouquet, ma compagnie, c'est une rose, une tulipe, un iris, un bleuet, une marguerite, et même des chardons, des fleurs piquantes. Enfin, il y a de tout. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est un bouquet vraiment varié, ça veut dire avec des personnalités très différentes. Забавно, когда вы начали этот вопрос про двух танцовщиц, мне показалось, что с ними что-то плохое случилось, но потом, да, действительно, две танцовщицы остались в моей труппе, и я считаю, что это очень интересно и очень выгодно для труппы, поскольку я всегда стремлюсь к разнообразию. То есть для меня труппа — это своеобразный букет. И, конечно, может быть великолепный букет тюльпанов или великолепный букет ириса. J'ai eu des danseurs, des petits, vraiment gros. Par exemple, Olivier Dubois, qui est un danseur, je ne sais pas si certains connaissent, qui est devenu un chorégraphe assez réputé en France maintenant. C'est un danseur très, très en chair. Hein. Et ce qui m'intéresse, c'était son énergie. Et donc, voilà, il a travaillé avec moi pendant plusieurs années. Et donc, c'est fréquent qu'il y ait des disparités physiques, mais c'est ça qui m'intéresse. Ну и что касается физической точки зрения, меня всегда интересует энергия, которая присутствует в теле артиста, а не только линия, профиль, да, и какая-то вот статичность. То есть иногда в труппе могут быть даже такие крупные, толстые какие-то танцовщики. Там, например, вот Оливье Дюбуа, который сейчас уже стал достаточно известным во Франции хореографом, он физически такой, скорее, плотный, и он танцевал несколько лет в моей труппе. То есть, несмотря на вот эту такую какую-то неоднородность в труппе, тем не менее, я вижу очень большой смысл вот в этих энергиях артистов. Je crois que j'ai pas répondu à la question en fait. Я даже не знаю, получилось у меня все-таки ответить на ваш вопрос. Ah bon, d'accord. Merci. Добрый вечер. Вопрос. Если вспомнить фильм, то во время одной из репетиций вы употребили выражение, чтобы охарактеризовать одну из классических поз, слишком кич. Вот кич в современном танце или в классическом, вы пытаетесь его избегать или вы пытаетесь его использовать в своих работах? Dans un film, j'ai entendu votre phrase décrivant une position de la danse classique. Vous avez dit trop kitsch. Et donc, qu'est-ce que c'est pour vous que le kitsch? Est-ce que vous essayez de l'éviter ou plutôt l'utiliser? D'abord, je n'ai pas souvenir d'avoir dit que la danse classique c'est... Вообще не уверен, что я в фильме сказала эту фразу именно про классический танец. А parce que après vous avez dit on pouvait également mettre la coutume. Ah oui, alors je sais plus, je me rappelle plus du contexte. Mais en tout cas, kitsch, c'est quelque chose qui peut être désuet, mais qui peut être aussi très dynamisant en fait pour la perception. Ça dépend comment on l'utilise. C'est comme un ingrédient dans un plat. Si on met un peu
de piment. Alors le kitsch, ça peut être comme un peu de piment pour relever, mais si on met que ça, ça devient indigeste. Hein. Donc je crois que souvent, la question c'est comment... C'est vraiment une histoire de composition en réalité. C'est-à-dire comment on compose l'ensemble comme un écrivain ou comme un compositeur, et comme dit Stockhausen aussi. C'est comment tout ça s'articule, comment on passe d'un moment kitsch pour pouvoir peut-être porter un moment plus dramatique après, pour faire un contraste. Ну, я не очень хорошо помню контекст, но дело в том, что для меня кич, он с одной стороны, конечно, он может быть неуместным, но с другой стороны, он также может придавать какой-то динамизм, поэтому все зависит от того, как вы используете этот ингредиент. То есть это не более как ингредиент, как это может быть перец. То есть если вы поперчите немного, то вкус будет более острым. Если вы будете есть только перец, то, наверное, будет какое-то несварение. Но, как вот говорил тоже Штокхаузен, композиция, всегда очень важна композиция, то есть как вы сочетаете различные элементы. То есть, возможно, кич, вставленный в какое-то нужное место, придаст драматизма последующим каким-то развитию событий. Et pour ce qui est de la danse classique en général, c'est une technique qui est tellement élaborée que je ne saurais m'en passer en fait. Ну и что касается классического балета, конечно, это настолько развитая техника, что я бы просто не смог обойтись без нее. De la même manière que je ne me passerai pas non plus de nombreuses techniques de danse contemporaine, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir au maximum les possibilités d'expression du corps. Donc, tout ce que je peux utiliser et qui fait évoluer la position et la virtuosité du danseur m'intéresse. Et c'est pour ça que j'ai le plus grand respect pour la danse classique, parce que c'est une technique incroyablement aboutie et élaborée. Ну и, конечно, классический танец меня интересует именно вот благодаря этой сильно развитой технике, но точно так же меня интересует техника современного танца, она также очень развита, и для меня очень важно раскрыть выразительность, экспрессивность тела. И это в первую очередь меня интересует виртуозность каждого танцовщика, и ее, конечно, очень хорошо позволяет раскрыть в том числе классический танец. Добрый вечер. Сейчас попытаюсь сформулировать. Для вас, как для современного хореографа, человеческое тело все-таки, возможности человеческого тела безграничны или все-таки они конечны? И, соответственно, если безграничны или конечны, вас это расстраивает или приводит в отчаяние? И второй... Две возможности, немножко они у вас одинаковые, получается. Расстраивают или приводят в отчаяние? Ну вот, если в отчаянии, то... И второй вытекающий отсюда вопрос, если бы тогда была возможность, вот я, исходя из фильма Штокхаузена, того, что он экспериментировал, и если бы была возможность поставить балет с каким-нибудь идеальным танцовщиком, например, роботом, да, лет через 10-20, или каким-то механизмом, это было бы интересно, или все-таки интереснее ошибающийся вот этот вот толстый танцовщик? Chorégraphe moderne, est-ce que les capacités physiques du corps sont limitées ou pas? Et est-ce que si ces capacités sont limitées, est-ce que ça vous attriste ou est-ce que peut-être ça vous met au désespoir? Et deuxième question qui en découle, si vous avez peut-être la possibilité dans 10 ans de mettre un spectacle avec un corps idéal d'un robot qui peut tout faire, est-ce que mécanique, est-ce que ça vous intéresserait ou est-ce que vous préférez plutôt cet artiste un peu gros qui fait des erreurs mais qui est humain? Alors l'histoire de la virtuosité, c'est quelque chose qui est très important, je l'ai dit, hein, évidemment ça m'intéresse, et en même temps je crois que d'une certaine manière je ne vois pas encore de limite de la virtuosité du corps, c'est-à-dire je crois que c'est une question de travail, d'évolution. Je me rappelle, alors quand j'étais enfant, en fait, j'ai vu les Jeux Olympiques, je ne sais plus où c'était à Tokyo, je ne sais plus, c'est il y a très longtemps. Et il y avait
Non, c'était à Montréal, je crois, les Jeux Olympiques de Montréal, où il y avait Nadia Comaneci, peut-être vous connaissez, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est une gymnaste russe, roumaine, une gymnaste roumaine, qui était un pur prodige, c'est-à-dire à ce moment-là, c'était en 68 ou 70, je ne sais pas, ou 72, excusez-moi les années. Et donc on voit cette fille, absolument un prodige, c'est-à-dire une virtuosité en gymnastique incroyable, presque comme si elle était un mutant, hein, vraiment. Et donc je vois ça et je me dis mais c'est incroyable où peut aller le corps, où peut aller chercher ça, et je me dis vraiment elle est au sommet et elle a atteint un truc indépassable. D'ailleurs c'est la première gymnaste au monde qui a eu les notes 10, 10, 10 partout. 10 artistiques, 10 techniques, 10 je sais pas quoi, 10 partout. Et c'était, les jurys d'habitude ne donnent jamais une note comme ça. Ils mettent peut-être 9 pour dire on approche, mais ils ne mettent pas 10 parce que 10 c'est la perfection. Alors, tout ce préambule, je vous laisse traduire ça. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что виртуозность, конечно, важна. А с другой стороны, я могу сказать, что границ физического тела и виртуозности я пока не вижу. То есть все связано с количеством работы, с развитием и так далее. Но я вот хочу вам рассказать в связи с этим историю. То есть, когда я был маленьким, я смотрел Олимпийские игры. Не помню, где они тогда проводились. То ли это был Токио, то ли это был Монреаль, по-моему. И, ну, это было где-то 68-й, может быть, 70-й год, может, 72-й. Я не знаю, говорит ли вам что-нибудь имя Нади Команач. Вот она была румынской чемпионкой по гимнастике, и в тот момент она казалась настоящим чудом, то есть она могла практически все, и виртуозность ее была такой высокой, что это практически, она была как мутантка. И она была первой спортсменкой, которой жюри поставила действительно 10 за артистизм, за все пункты, они все были 10, хотя жюри обычно таких оценок вообще не ставит. То есть это была вот вершина всего. Donc tout ça pour dire que même les machines à l'époque des résultats se sont trompées parce que tous les jurys ont mis 10, 10, 10 et les machines qui annoncent les résultats ont marqué 0,1, 0,1 et donc tout le monde était complètement stupéfait, voilà. Bref, pour finir, ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui, ce qu'elle a fait là, si elle passait le même concours aujourd'hui, elle ne serait même pas sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Hein? Ça veut dire que le niveau, depuis, a monté tellement haut que ce qu'on croyait être la perfection, le sommet, finalement devient la base pour commencer et faire participer aux Jeux Olympiques. И в тот момент я как раз хочу сказать, что судьи поставили десятки, а даже машины ошиблись, они высветили 0,1, 0,1, 0,1, и все просто недоумевали. Но вот хочу закончить мысль, что то выступление, которое тогда она сделала, если бы она сейчас вышла с таким же выступлением на какой-то конкурс, она бы даже не была отобрана. То есть уровень настолько поднялся, что то, что было тогда вершиной, сейчас является просто базой. Voilà. Et donc tout ça pour dire que je crois qu'on peut avoir toujours une surprise pour ce qui est de l'évolution des capacités humaines et physiques, mais même intellectuelles aussi d'ailleurs. Hein. C'est des choses qui n'arrêtent pas de... Voilà. Par ailleurs, ce que je voudrais dire, c'est qu'en même temps, la fragilité et la limitation apportent, parce que là on est dans le domaine sportif, mais quand on rentre dans le champ artistique, la fragilité et la limitation amènent des déviations qui sont créatives. Et c'est là qu'intervient, à mon avis, la composition, c'est-à-dire qu'on voit qu'on n'arrive pas à faire comme ça, alors on est obligé de faire autrement, et dans cet autrement, il y a quelque chose de plus mystérieux et de plus beau qui arrive, et c'est ça aussi qu'il faut savoir faire. Et donc je rejoins peut-être, je ne sais pas, la pensée de notre camarade, mais que c'est aussi la fragilité de l'être humain qui donne aussi sa valeur à l'expression chorégraphique aussi.
И, ну, с одной стороны, нас всегда может ждать какой-то сюрприз в будущем и в плане эволюции физических возможностей, и в том числе интеллектуальных. Но, с другой стороны, хрупкость и ограничения, ну, мы говорили о спорте, но в искусстве они могут привести даже к чему-то другому, то есть к какому-то отклонению, которое станет творческим. И вот в этот момент как раз здесь вступает в свою роль композиция. То есть мы вынуждены сделать по-другому, и мы находим что-то более красивое, более таинственное. То есть вот, может быть, я где-то соглашусь даже вот с этой вашей мыслью, что да, вот эта хрупкость человеческая, эти ошибки, вот, да. Je dirais que finalement, la limitation à certains endroits devient une composante supplémentaire pour la composition. То есть я хочу сказать, что ограниченность в определенных точках дает некий дополнительный плюс композиции. У меня вопрос. Вы сказали, что ваше искусство как бы опирается и на ваши впечатления, допустим, от дизайнеров, от музыки и так далее. Расскажите немного о вашей работе с Готье в балете «Белоснежка». И вы обещали подарить нашему музею. Вот сделали вы это, костюмы и эскизы или нет? Когда это было? Parce que vous avez dit que vous appuyez sur les œuvres des designers, des artistes, des musiciens. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu sur votre travail avec Gauthier dans le spectacle Blanche-Neige, parce que nous, on tient à faire un cadeau à notre musée. Donc, est-ce que vous avez vu des dessins de ces beaux costumes? Vous avez réussi à les faire? Ah oui, il y a des jolis dessins, oui. Да, есть очень красивые эскизы. Mais non, ce qui était drôle, enfin, j'ai pas compris très bien qu'est-ce que je peux apporter comme réponse à madame. Не очень понял, какого ответа вы от меня ждете. Нет, но это произошло или произойдет по поводу вот подарка и о работе с Готье. Вот как это вот с Белоснежкой, потому что она просто потрясла всех. Нет, не метелица обещал. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, alors bon, on va faire deux choses. Pour l'instant, je n'avais pas évoqué ça, mais c'est pas exclu qu'un jour je fasse un cadeau, bien sûr. Вы знаете, пока что мы такой вопрос подарка не обсуждали, это не исключено. Mais par ailleurs, c'est vrai que la collaboration avec Jean-Paul Gaultier était assez troublante pour moi parce que... Наталья Метелица сказала, что обещала. Наталья Метелица сказала, что обещали подарить эскизы. D'accord. Ça doit être Nicole, la co-directrice, qui est très amie aussi avec Natalia. On a beaucoup d'amitié ensemble. Вот мой директор Николь, они просто очень подружились с Натальей, вероятно, она такое обещание сделала. Oui, enfin bon, non, pour revenir à Jean-Paul Gaultier, c'était assez formidable parce que Jean-Paul, d'abord j'avais vu, je travaillais déjà sur Blanche-Neige depuis quelques temps et j'ai vu un défilé qu'il avait fait à partir du thème de la petite sirène. Vous connaissez sûrement ce conte de Andersen, La petite sirène. Et il avait fait un défilé absolument incroyable avec des filles qui avaient des algues comme cheveux. Et puis des robes avec des écailles de poissons et des étoiles de mer et des coquillages. Et c'était le thème donc de la petite sirène et j'ai trouvé le défilé tellement beau que quand j'ai travaillé avec Blanche-Neige, je me suis dit, lui il s'inspire des contes de fées pour faire ses collections de mode. Donc je vais lui demander de faire Blanche-Neige, c'est évident. Ну, во-первых, Жан-Поль Готье действительно очень такая интересная, великолепная история, потому что я посмотрел его дефиле, которое называлось «Русалочка». Вероятно, все знаете сказку Андерсена «Русалочка». И там были такие мотивы: раковины, хвосты, чешуя. То есть это все было совершенно великолепно. И я сказал себе, что если он вот так вдохновился сказкой, то, вероятно, он сможет сделать спектакль «Белоснежка». Donc on se voit, on dîne ensemble, une très très agréable soirée. Et je lui propose Blanche-Neige, et là il était extrêmement ému parce qu'il m'a dit Blanche-Neige pour moi c'est le conte par excellence, c'est le conte des contes.
И мы вместе поужинали в прекрасном месте с Готье, и он действительно очень вдохновился моим предложением, потому что он сказал, что «Белоснежка» для меня это такая вот сказка по преимуществу, то есть сказка сказок, самая главная сказка. Donc très bien, alors on décide de travailler ensemble et je l'invite dans l'atelier du décorateur Thierry Leproust. Et il y avait la maquette avec toute la scénographie qu'on avait imaginée, avec la dramaturgie, et je décide de lui raconter comment moi je vois Blanche-Neige. Alors je lui dis, tu vois, au début, la mère arrive, elle est enceinte, elle marche le long d'une diagonale, et puis à la fin de la diagonale, elle accouche, elle meurt, et le petit bébé reste là. Alors le roi vient, il trouve le bébé, il l'emmène, et ça. Et je lui raconte toute ma vision de Blanche-Neige comme ça, avec le décor qui change. И дальше я его приглашаю в ателье Тири Лепруста, который является декоратором. Там у нас макет, полная драматургия. И я ему рассказываю, как я вижу этот образ, рассказываю, как вот идет мать Белоснежки, здесь по диагонали вот по сцене, здесь она рожает, умирает, и дальше как все развивается. Et donc pendant ce temps-là, il prenait des notes sans rien dire, comme ça. Il écrivait des choses. Et puis on se dit au revoir, et puis je lui dis quand il y a quelque chose, tu m'appelles. 10 jours après, il m'a envoyé 250 dessins avec tous les personnages dessinés, magnifiques, et donc on a commencé à travailler. Дальше он сидит, все записывает, помечает, и дальше мы прощаемся, и он говорит, что когда что-то получится, я позвоню. Через 10 дней он присылает мне 250 различных иллюстраций, и мы начинаем работать. Déjà, il y avait presque tous les costumes qui sont actuellement dans le spectacle, sauf quelques costumes des rôles principaux, la méchante reine, Blanche-Neige, les chasseurs, enfin des petits personnages comme ça. Enfin, mais sinon, toute je dirais l'esthétique globale était déjà là. Ну и сразу надо сказать, что на этих рисунках, на этих эскизах уже были почти все присутствующие в спектакле костюмы, кроме там некоторых героев, там, Злой Королевы, каких-то охотников и так далее, но вся основная эстетика уже присутствовала в этих набросках. Donc on a ensuite, pendant un certain temps, travaillé sur ces personnages, et puis on a modifié, et on a défini, voilà, ça y est, on a ce qu'il faut, et on commence. Дальше мы немного поработали над каждым из персонажей, внесли какие-то изменения, и дальше зафиксировали окончательную версию и начали уже ставить спектакль. Alors on visite des ateliers pour choisir les tissus ensemble, c'était formidable, regarde, ça c'est léger, ça c'est beau, ah oui, ça c'est rugueux, c'est formidable. Дальше мы ходили вместе по магазинам, выбирали ткани, все ткани трогали, решали, какая из них какими качествами обладает, да, вот это хорошее, это не подходит, это слишком жесткое, это там легкое, воздушное. On se met d'accord et on lance la fabrication des costumes. Мы договаривались и дальше уже запускали в производство костюма. Une semaine avant la première, Jean-Paul Gaultier dit qu'il va arriver avec les assistants, avec tous les costumes, pour faire les essayages. И за неделю до премьеры Жан-Поль Готье позвонил и сказал, что приедет со всеми костюмами, и мы будем делать примерки. Bien sûr, on avait pris toutes les mesures avant avec les danseurs. Hein. Ça, c'était, Ну, конечно, все замеры происходили заранее. Alors quand Jean-Paul Gaultier arrive, c'est Noël. C'est vraiment pour les danseurs, tout le monde est heureux, les costumes arrivent, formidable. C'est vraiment comme le soir de Noël. Ну и когда, конечно, Жан-Поль Готье приехал, это настоящая рождественская вечеринка для всех актеров. Это просто новогодние подарки были. Ensuite, le tissu le mène quelque part parce que tel tissu va réagir comme ça. Alors, il bouge un peu par rapport à son dessin, il évolue. Et puis après, quand il le met sur le danseur, tout à coup, le corps du danseur lui inspire un autre mouvement et il continue. Et c'est le processus qui le guide. C'est pas lui qui dit c'est comme ça et c'est fini. То есть идея, которая была у него на рисунке, когда он воплощает ее в ткань, то дальше ткань говорит, как она реагирует, да, она как-то говорит ему, куда дальше двигаться. Потом он эту ткань кладет на тело, и дальше тело задает какой-то новый импульс, новое движение. То есть никогда нет такого, что он сказал, это будет так, и все. C'est pourquoi j'adore travailler avec des costumiers, des artistes, des peintres, des musiciens, parce qu'en fait, on est dans un processus extrêmement vivant. C'est comme la vie qui apparaît
sur Terre qui se développe avec, au niveau cellulaire, qui grandit, qui devient un animal, et puis un poisson, puis voilà. Donc c'est le processus de la vie presque qu'on touche là, un peu. Вот именно поэтому, Symboliquement. поэтому я очень люблю работать с различными художниками, дизайнерами, там, костюмерами, кутюрье, потому что получается, как будто это зарождение жизни, которое возникает как одна клетка, потом эта клетка становится там рыбой, животным и так далее. То есть это некий такой процесс жизни. Voilà, ça rejoint un peu la question de monsieur sur les robots et la perfection, c'est que là, le robot, vous lui dites une chose, il fait la chose, il fait toujours la même chose, et il n'y a pas de processus vivant qui va apporter une singularité. Hein. L'évolution de Darwin, c'est pas des robots, les robots n'évoluent pas en fait. Ce qui évolue, c'est la vie, le vivant, et c'est ça qui nous intéresse, et la création, c'est vivant. И вот немножко можно тут, наверное, вернуться к вашему вопросу про роботов, потому что роботы всегда делают что-то одно, конечное и такое четко зафиксированное, противоположность жизни, то есть жизни там нет. А нас интересует именно жизнь, которая приносит какую-то исключительность, как вот в дарвиновском развитии. Это, конечно, не роботы развивались. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, есть ли у современного танца во Франции какая-то специфика? И если да, то что это? Вот. И вопрос второй сразу же. К чему более внимательно Анджелин относится, когда создает свой хореографический текст, к чему больше уделяет внимание и при переносе его на артистов во время репетиции, на что он обращает внимание, как бы более значимо для него? Donc la question est la danse contemporaine en France, est-ce qu'il y a ces particularités, et si oui, laquelle ou lesquelles? Et deuxième question, à quoi vous faites plus attention pendant la création de votre texte chorégraphique et pendant le transfert, le transport de ce texte sur les artistes? À quoi vous faites attention pendant les répétitions? Alors, pour la première question, qui est une généralité, je crois, sur la danse contemporaine en France, je crois que la danse contemporaine, depuis le début des années 80, a eu plusieurs vagues assez intéressantes, jusqu'à une des dernières, là, qui est un mouvement qu'on a appelé la non-danse. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Alors, la non-danse, je crois que c'est une tendance de la création chorégraphique française qui s'intéresse en réalité plus au corps qu'au mouvement, en fait. Et c'est ça qui peut-être a fait une sorte de séparation en France sur différents types de chorégraphes, ceux qui s'intéressent au corps, qui posent des questions sur le corps, et d'autres qui posent des questions sur le mouvement et l'écriture de la composition chorégraphique. Ну, ваш первый вопрос, он такой более общий, да, я могу сказать про Францию, что, наверное, вот с 80-х где-то, начиная с 80-х, современный танец имел несколько таких волн, и вот последняя волна, не знаю, слышали вы или нет, это не танец, то есть, или not dance, да, то есть это такая последняя тенденция, которая уделяет больше внимания телу танцовщика, чем, собственно, движению. И вот во Франции хореографы как-то разделились, то есть одни больше уделяют внимание именно телу, а другие хореографии, то есть, собственно, драматургии. Donc je crois que c'est deux tendances extrêmement différentes et extrêmement intéressantes l'une et l'autre, parce que se poser la question de la place du corps dans nos sociétés, ou bien comment le corps et la perception du corps a évolué au fil de l'histoire et des sociologies, c'est toujours très passionnant. И вот эти две тенденции, они, конечно, интересны, потому что место тела, как оно действует в обществе, да, и понятие тела в историческом контексте, как оно эволюционировало в социологическом контексте, оно, конечно, очень интересно. En même temps, le travail du mouvement, c'est quand même un travail extrêmement particulier, qui est passionnant et qui est lié vraiment à la composition, comme quand en musique, on travaille sur le mélange des timbres entre différents instruments, comment tout ça s'articule et comment on crée même une sorte de symphonie, c'est-à-dire comment on arrive à structurer une forme qui porte un sens. Ну а что касается движения, то, конечно, это тоже очень увлекательно, потому что мы включаем сюда музыку, да, и начинаем пробовать различные сочетания тембров, различных инструментов, то есть появляется некая симфония, некое целое.
Alors disons que d'un côté, on se pose des questions sur le corps et sur certains aspects, et de l'autre, on essaye de dire quelque chose ou de faire ressentir quelque chose que soi-même on ressent. То есть, с одной стороны, мы задаемся вопросами по поводу тела и его аспектов, а с другой стороны, мы пытаемся выразить то, что мы чувствуем. Pour ma part, je crois que les deux sont passionnantes. Hein, donc, Лично для меня интересны обе тенденции. je pense qu'on n'est pas obligé d'ailleurs de choisir un camp ou l'autre. Hein, И при этом я не думаю, что нужно выбирать какой-то один лагерь и в нем уже оставаться. On peut écrire, composer des séries de mouvements qui posent des questions sur la position du corps dans nos sociétés. То есть можно написать какие-то серии движений, которые будут отвечать на вопросы о положении, о месте тела в нашем обществе. Voilà. Après, la deuxième question, c'était... C'est l'attention que vous faites pendant l'écriture de vos textes chorégraphiques et l'attention que vous faites, à quoi vous faites attention pendant la répétition, lors du transfert de ces textes sur l'artiste. Alors, sur la transmission, c'est ça la question, hein, la transmission du mouvement. То есть вопрос скорее в плане передачи вот этого движения во время репетиции, то есть вот все-таки вот эта часть важна или что? Что как бы является, над чем он как бы больше работает? Может быть, он работает над ритмом, может быть, наоборот, над музыкальностью. Qu'est-ce qui est essentiel, c'est le rythme ou la musicalité primordiale. Alors, la musicalité, c'est très important. La précision, c'est une chose qui m'intéresse énormément. Et puis la puissance du mouvement, la force du mouvement, le poids du mouvement, c'est des choses qui me tracassent beaucoup. Музыкальность, конечно, важна, очень-очень важна точность, и потом очень важна мощь и сила движения, вес. Et en même temps, je crois que, comme je disais tout à l'heure, c'est une structure. Donc c'est quelque chose, c'est une forme à habiter en réalité. И вот структура, по сути, это такая форма, которую нужно наделить жизнью. Je dis ça parce que je suis passionné par l'écriture disons, pas l'écriture du mouvement, mais par la partition des mouvements, c'est-à-dire la notation chorégraphique m'intéresse énormément, parce qu'elle permet de noter la danse sur un papier, comme on note la musique, qui est une sorte de structure extrêmement précise et sans affect. Меня очень интересует описание движений, я имею в виду партитуры хореографические, потому что это представляет собой описание танца на бумаге, примерно так же, как нотное письмо, да, отражает музыку. То есть здесь важна именно точность, которая появляется на бумаге, в которой нет никаких аффектов, никаких эмоций. Donc la partition de la chorégraphie donne un espace chorégraphique à habiter aux danseurs. И таким образом партитура является неким хореографическим пространством, в котором танцовщик должен жить. Ce que je veux dire, c'est que quand j'étais jeune danseur, je travaillais dans des compagnies, et quand j'apprenais un rôle, on me mettait devant une vidéo, on me disait, tu vois le gars en rouge là-bas, ben, tu dois faire exactement ce qu'il fait. Дело в том, что когда я был молодым танцовщиком, мне при изучении новой партии показывали видео и говорили, вот видишь того парня в красном, вот ты должен делать то же самое. Alors j'avais un problème, c'est que je me disais, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire exactement tout ce qu'il fait? La respiration, la suspension, est-ce que... C'est un peu comme si on donnait un pianiste qui veut jouer une sonate de Bach et on ne lui donne pas la partition, mais on lui donne un CD. Hein? D'accord? Alors on lui donne le CD, il prend, il écoute et il entend... Alors si c'est Glenn Gould, il y a des sortes de respiration. Et alors après, il se dit, mais qu'est-ce qui est Bach? Est-ce que la respiration là qu'a fait l'interprète, c'est Bach, je suis obligé de le faire ou pas? Alors ça veut dire que si on fait ça, on est obligé de recommencer toujours la même chose. Vraiment comme si une espèce de mécanique justement. Et donc l'interprétation n'évolue jamais. C'est-à-dire qu'on a toujours presque la même interprétation. Et je crois que les œuvres très très fortes dans l'histoire, elles sont surtout fortes parce qu'elles sont nourries par les interprétations. Parce que chaque nouvel artiste pose une question différente à l'œuvre et interroge l'œuvre d'une façon nouvelle. Et parfois, c'est même en réaction à un autre interprète. Et c'est pour ça que l'œuvre évolue et qu'aujourd'hui, par exemple, un quatuor de Beethoven, c'est quelque chose incroyablement rempli
de toutes les différentes impressions et sensations et interprétations des interprètes. И вот, когда я смотрел после просмотра такого видео, мне оставалось непонятно, что именно я должен изображать, что значит все. То есть я должен брать дыхание там же, где он, я должен делать паузы такие же, как он. То есть это получается то же самое, как человек, который собирается играть Баха, и ему дадут не ноты, а дадут ему диск. Да, и он будет слушать этот диск, слушать эту мелодию и пытаться ее воспроизвести, но тогда, если это, например, Глен Гульд, он будет не понимать, вот почему здесь, то есть, да, вот здесь дыхание, здесь какая-то пауза, то есть вот это Бах или Бах это что-то другое. То есть, по сути, вот все крупные произведения, они питаются новыми интерпретациями, новым исполнением. То есть, там, не знаю, квартет Бетховена, он напитан всеми теми исполнениями, которые когда-либо были. Et donc voilà. Вот так. Насколько я поняла, при постановке спектакля «Эльдорадо» вашей целью было в первую очередь создать на сцене рай, маленькую утопию своеобразную. Получилось ли это? И что для вас было главным? D'après ce que j'ai compris, le spectacle Eldorado, son objectif, c'était de créer un petit paradis sur la scène, un genre d'utopie. Est-ce que vous avez réussi à le créer? Qu'est-ce qui était le plus important pour vous? Ben, l'important, c'est pas tellement mon idée de départ, hein, parce que mon idée, je crois qu'il faut ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin, je ne sois pas du tout à l'endroit où j'ai voulu aller, en fait. Et je ne sais pas si j'ai créé un paradis ou pas, et ce n'est pas très important, finalement. Ну, вот дело в том, что то важное, что было, оно не было у меня изначально. То есть главным было не оказаться в той же точке, в которой я был, когда я начинал этот спектакль. То есть была важна и какая-то эволюция, какое-то развитие. En tout cas, c'était mon idée, hein, de départ. Вот это была моя изначальная идея, во всяком случае. Mais je pense que quand on travaille sur la création, il faut que le travail pulvérise l'idée de départ. И мне кажется, что когда работаешь над какой-то творческой работой, нужно, чтобы работа практически уничтожала, разрушала идеи. L'idée doit voler en éclats. То есть идея должна взорваться. Par la force qu'on a mis dans le travail et dans la recherche. За счет той силы, которую мы вложили в работу и в исследование. On doit regarder après son idée comme une espèce de petit embryon de quelque chose de ridicule presque. То есть в конце мы должны рассматривать нашу изначальную идею как какой-то эмбрион, и, может быть, даже как что-то смешное. Tellement ce qu'on a fait en travaillant et tout ce qu'on a découvert en travaillant est beaucoup plus riche que la petite idée de départ. Настолько должно быть богаче то, что вы откроете в результате этого труда и этого творческого процесса по сравнению с тем, что было изначально. Pablo Picasso, vous connaissez tous, hein? Il disait, si je sais quel tableau je vais peindre, alors pourquoi le peindre? Пикассо, наверное, вы все знаете Пикассо, говорил, если я знаю, какую картину я собираюсь написать, зачем ее вообще писать? Можно вопрос? Это последний вопрос уже, поэтому... Я хотела просто продолжить вопросы про сегодняшний фильм. И мы из фильма узнали, что Штокхаузен мечтал визуализировать музыку. Как хореограф вы разделяете эту мечту? Или, может быть, у вас какие-то другие представления о взаимодействии с музыкой? Concernant ce film qu'on a vu tout à l'heure, Stockhausen a dit qu'il veut visualiser la musique. Est-ce que vous, comme chorégraphe, vous partagez cette vision et si oui, comment vous le voyez? Ah ben non, moi je dirais que je voudrais entendre les corps. Alors dans ce cas-là. Я как раз сказал, что я хотел слушать тело. Peut-être alors une comme ça. Вы сказали про не танец, да? Про современные вот эти два, как бы, да, фронта таких в хореографии. И один из них не танец, и что как бы изучается человеческое тело. В связи с этим у меня вопрос, а что касается голоса, но я не имею в виду там речь или конкретный какой-то текст, а именно звук.
как часть человеческого тела интересно ли для изучения хореографу, и что с этим можно сделать? Comme vous avez dit, il y a deux camps dans la danse contemporaine, c'est le non-danse, c'est le corps qui intéresse les chorégraphes. Et donc, est-ce qu'il y a cette dimension de la voix comme le son du corps? Est-ce que ça vous intéresse? Ça peut vous intéresser ou intéresser les autres chorégraphes? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je crois qu'il y a des chorégraphes qui ont exploré cette question de la voix humaine avec le mouvement humain. Alors c'est des expériences qui sont intéressantes. Moi, pour ce qui est de cette question-là, je me suis plus intéressé au texte et à la littérature. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit le corps? Enfin, qu'est-ce que dit la voix? Qu'est-ce qu'elle articule? Plutôt que comme une sorte de sonorité singulière. Ну да, есть хореографы, которые занимались этим вопросом, этим исследованием, то есть голосом как частью тела, как частью движения. И да, эта тема, конечно, интересна, но лично меня больше интересует текст, литература, то есть что именно произносит этот голос, что он артикулирует, что он передает. Mais je pense qu'il y a sûrement des tas de choses à explorer avec la question du cri, parce que la voix met le corps dans des états de tension différents. Quand on crie, on n'est pas aussi tranquille corporellement que quand on parle ou que quand on chante. Donc je crois qu'il y a sûrement des pistes de recherche que j'ai pas cherchées, d'ailleurs, je sais pas, qu'il faudrait peut-être explorer, d'ailleurs peut-être certains d'entre vous le feront, je ne sais pas, mais sur cette question de comment la voix va, comment le fait de sortir un son vocalement va déformer ou induire un autre chemin au mouvement du corps. Oui. Ну, тут есть что исследовать, то есть можно в частности исследовать крики, поскольку крик тела заставляет тело напрягаться совершенно не так, как оно ведет себя при молчании или при пении, и тут есть чем заняться, это интересно. И вот интересен сам процесс звукоизвлечения, каким образом он деформирует это тело, то есть да, есть смысл изучить это. Pour ma part, dans certains ballets, j'ai cherché à trouver des liens plus ou moins mystérieux entre les mots humains et les mouvements humains. Вот в некоторых балетах я лично пытался изучить связи, таинственные связи, которые существуют между человеческими словами и человеческими движениями. Depuis 30 ans, j'ai fait 4 projets à partir de la littérature, en fait. Но за 30 лет я создал 4 проекта, основываясь на литературе. Où on entend un texte qui est dit soit par un comédien, soit par un danseur, soit en voix off, mais où tout à coup le sens des mots porte et pèse presque peut-être sur le corps des danseurs. И имеется в виду, что там я использовал живой текст, то есть либо его кто-то читал, либо это как-то за кадром звучало, то есть, но так или иначе текст давлел над тем движением, которое происходило на сцене. У меня простой вопрос, можно в завершении. Господин президент. Ceux qui veulent partir peuvent partir. Люди, кто хотят уйти, пожалуйста, вы можете уйти, я не разозлюсь. Простой вопрос. Ваш балет «Парк», он, по сути, оказался внеисторичным, но в то же время с большим вниманием к истории. И в связи с этим, насколько вам вообще интересна вот эта сюжетная канва в балете, хотя бы как иллюзия, хотя бы как идея, которая фрагментарно существует в современном балете? Как вы ее решаете для себя как проблему? Интересна ли она вам? Спасибо. J'ai vu votre ballet Parc, et donc là c'est un ballet hors de l'histoire, mais en même temps vous faites attention à l'histoire. Comment donc vous étudiez est-ce que pour vous est important le canevas d'un sujet, et comment vous l'utilisez, comment vous utilisez? Oui, je trouve toujours intéressant de consulter la structure d'œuvres anciennes et peut-être d'utiliser une grille de lecture qui permet peut-être, avec d'autres mouvements finalement, de créer une nouvelle forme chorégraphique. Да, меня интересует структура старых работ, некая такая решетка прочтения для того, чтобы такие направления для прочтения, которые я потом смогу использовать в своих балетах. Je trouve ça très intéressant, c'est comme dans la peinture, par exemple, les peintres se parlent entre eux à travers les siècles. То
То есть, например, вот в живописи точно так же художники друг с другом ведут диалог через века. Si vous prenez un thème, ou impressionniste, et donc là on voit que les peintres sont capables de communiquer, d'échanger à travers le temps et à travers les âges. Например, известная тема «Завтрак на траве», которую предложил Мане, потом была подхвачена Сезанном, Пикассо, то есть и различные направления, импрессионизм, кубизм, то есть мы видим, что художники ведут диалог различными совершенно средствами. Et donc faire le parc pour moi c'est comme communiquer d'une façon peut-être un peu presque télépathique avec d'autres chorégraphes qui ont fait des ballets structurellement qui ont nourri le parc en fait. То есть для меня создание парка было тоже таким определенным телепатическим общением с другими хореографами, которые занимались структурными балетами. Voilà, peut-être une dernière question. А можно вот финальный вопрос? Да. Не успокоюсь, пока не задам. Да. Вот, много вопросов. Ну хорошо, после меня могут задать. Вот вас очень часто называют выдающимся, великим, гениальным. Как вы к этому относитесь? Вас это окрыляет или вы смущаетесь? Спасибо. On vous appelle souvent extraordinaire, génial, magnifique. Comment vous vous sentez vis-à-vis à ces appellations? Est-ce que ça vous fait plaisir, ça vous donne des ailes, ou plutôt vous vous sentez un peu effacé? Non, c'est très agréable, je ne vais pas vous dire le contraire. Нет, все очень, даже это мне очень приятно. Mais en même temps, c'est pas ça qui m'intéresse. Да. Non, mais sérieusement, c'est pas ça qui m'intéresse. Если серьезно говорить, конечно, мой интерес не состоит в этих словах, в этих названиях. Ce qui m'intéresse, c'est le... Сколько вы спите при такой многогранности и таком количестве? Он еще не ответил на вопрос. Выдрать вопрос. Просто человек отвечает, Non, mais je dors, j'essaie de dormir suffisamment. Mais non, mais c'est pas les compliments qui me font plaisir vraiment, c'est formidable ou quoi. Ce qui me fait plaisir, c'est de commencer une chose nouvelle et de voir et de trouver une passion encore. Et c'est ça qui me tient debout. Hein. Ну, во-первых, я стараюсь спать все-таки нормально, вот на ваш вопрос, нормальное количество, которое мне нужно. Но чтобы вернуться к вашему вопросу, меня, конечно, окрыляют не комплименты, меня окрыляют то новое, что я могу найти, именно это дает мне какую-то страсть, вот поиск страсти, да, и вот это окрыляет. Vous savez, je crois qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui pour les questions vitales de pouvoir manger, de pouvoir politiquement exister, Parce que souvent j'entends des choses, les artistes, vous avez pris un risque incroyable dans cette création, mais ça me fait mourir de rire. Je veux dire, ce qu'on fait, c'est formidable, c'est vraiment un bonheur inouï. Je ne vais pas me plaindre d'avoir la vie que j'ai, de faire des créations. C'est ça le plus merveilleux pour moi. Donc j'essaye toujours de me remettre, de reculer, si vous voulez, de voir les choses de plus loin et de voir quand même que le monde est autre chose que le monde du ballet c'est-à-dire que la danse, ça fait partie du monde du ballet, qui lui-même fait partie du monde de l'art, qui fait partie du monde de la culture, mais qui fait partie du monde politique, qui fait partie du monde de l'histoire et de l'univers. Et donc j'essaye vraiment de reculer et de voir qu'est-ce que je suis là-dedans, c'est-à-dire finalement pas grand-chose. Вы знаете, люди умирают из-за таких базовых вещей, иногда как еда, политические свободы. И поэтому, когда вы говорите, вот, вы художники, вы предприняли такой риск, я умираю от смеха, когда это слышу, потому что творчество — это счастье что-то новое создавать и действительно экспериментировать, получать какие-то новые ответы, и нужно понимать, что мир — это нечто другое, чем просто мир танца или мир балета. То есть мир балета входит в мир искусства, искусство входит в политику, в историю, дальше вселенная. То есть если посмотреть, я всегда стараюсь встать так, чтобы видеть полную перспективу, и, конечно, вот в таких масштабах искусство, танец будет просто точкой. Pour finir, hein. Bravo.
хочу ответить до конца на это. Pour finir, je ne me prends pas au sérieux. Я не принимаю себя всерьез. Mais je prends très très au sérieux ce que je fais. Но я очень серьезно отношусь при этом к тому, что я делаю. Браво. Je vais avoir le privilège quand même de conclure. Je voulais, effectivement, je ne sais pas si dans Eldorado, vous doutez d'avoir installé le paradis sur scène. Il semble quand même que vous ayez un peu ouvert les portes du paradis à Stockhausen, ce qui n'est pas rien. Et déjà, à nous, vous nous avez offert un délicieux moment de conversation. C'est un petit bout de paradis aussi dans ce qu'on vit en ce moment. Merci vraiment beaucoup. Merci également à l'équipe de l'Institut qui a imaginé ce rendez-vous, parce que c'est un très beau complément pour nous à votre venue au Festival des FPS. Et merci à Alexandrinsky Novaya Sena de nous accueillir et d'être un partenaire pour ce projet. Ну, несколько заключительных слов по поводу сегодняшней встречи. Во-первых, я хочу сказать, что Анжелен, конечно, я не знаю, насколько вам удалось создать рай или утопию на сцене, но, безусловно, вы приоткрыли двери рая Штокхаузена, что совсем немало, и также вы провели вот эту прекрасную с нами беседу, которая тоже для нас такое райское впечатление. Это все очень важно и очень сильно для нас. И с другой стороны, в дополнение к этому я хотела бы поблагодарить команду Французского института, которые организовывали эту встречу. Без них бы она не состоялась. И, конечно, команду и руководство Александринского театра, которые приняли нас на свои площадки в рамках вот этого фестиваля прекрасного. Et juste, je crois que j'étais très bavard parce que je sentais que j'étais bien traduit. Я хочу вам тоже сказать, что я был так разговорчив еще, поскольку я чувствовал, что перевод хороший.